हाय एवरीवन, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो सांग मैंने आशा कर प्रिपेरेसन शानदार चलती आपण मैंने समस्त भलरे थे। तो आउ गोटे वीडियो रे आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। बहुत दिन पर देखा समस्त सहित स्टडी ब्लॉग आसुची एंड आज ब्लॉग रे आम डिस्कसन करवा। आज वीडियो आम डिस्कसन करवा कौन ना इंग्लिश केमी आम प्रिपेरेसन करवा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आमर एके मेहर भाई हेले आमर सौम्य भाई हेले बहुत जन मेसेज कर एंड ये दी जन बारंबार मेसेज कर मत समय अभाव मुझे वीडियो बनई पारिनी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। तो आज वीडियो में डिस्कसन करवा केमती इंग्लिश प्रिपरेशन करवा से OSS सीजीएल हो से आरआई हो जहाँ भी हो। आरआई तो फिलहाल अल्प दिन रहा एग्जाम आमर पाखापाखि आज के तारीख है आज 14 सेप्टेम्बर हो गला आ बहुत कम समय अच्छी आरआई में आउ जो मैंने प्रिपरेशन कर भलसे करूँ एंड केमती कम समय रे करी हबो। कम समय तो करी हबो नहीं तथापि फिर भी जदि आपण मान चेष्टा करिवे ताले इंग्लिश रे भलो स्कोर करि परिवे से विषय आज वीडियो में डिस्कशन करवा। तो बेसिकली इंग्लिश को हमर दी भारी व्यक्त कराइछि। गोटे होछि वोकाबुलारी आ गोटे होछि हमर पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक अछि। तो पार्ट ऑफ स्पीच रे हम देखिबा नाउन देखिबा प्रोनाउन देखिबा टेंस देखिबा एडजेक्टिव देखिबा एडवर्ब देखिबा। तो एमती रहिछि एंड आ वोकाबुलारी रे हमर कोन रहइबो सिनोनिम रहिबो एंटोनिम रहिबो इडियम्स एंड फ्रेजेस रहिबो फ्रेजाल वर्ब रहिबो। तो ए सब जिंस रहिछि। तो मुख्यतः आमे कोउटू पढिबा कोन तार रिसोर्सेस रहिबो। मु जेते बेले डीपीओ एग्जाम पे प्रिपरेशन करथुली सेते बेले मु पढुथुली का पाकरू ना अमन वैशिष्ट सर जण हमरो एसएससी सीजीएल पई पढांती से कंप्लीट प्लेलिस्ट तांकर अछि अराउंड हमरो 30 की 40 वीडियो रहिबो। तो भूली जाईछि मु कमेंट बॉक्स रे लिंक दे देबी। तो तांकर पार्ट ऑफ स्पीच एते सुंदर भाव में सार पढ़े माने जड़े जदि जीरो रु स्टार्ट करिवो कि माइनस रु स्टार्ट करिवो से मते बुझी पारिवो। ठीक अछि। एसएससी सीजीएल से पाइथिले जॉब पाइथिले से जॉब छाड़ी के एबे से टीचिंग करछन्ती। बहुत कम पिला ताऊ जानिथिबे जो माने वीडियो देखुछन्ती बहुत कम पिला ताऊ जानिथिबे अमन वैशिष्ट सर। एबे से हमर एसएससी जो प्रोटेस्ट मध्ये से थिले बहुत कम पिला ताऊ जानिथिबे। ठीक अछि। एंड तांकर पिला मध्ये सिलेक्शन पाइछन्ती। तो जो माने भी तांकुट पढ़िया ପାଇଁ चाहउछन्ती से माने पढ़ी परिबे। अमन वैशिष्ट सर इंग्लिश यूट्यूब रे सर्च कर देबे पळे आसीबो। नहले आउ जने सर अछन्ती हमरो रवि मौर्य सर। तांको वीडियो गुडा टिके पुराना रवि मौर्य सरଙ୍କର पाखापाखि हमर 5 रु 6 वर्ष तळर वीडियो। तो टिके अपग्रेड दरकार तांको वीडियो रो अपग्रेड नाही किंतु बहुत बढ़िया पठाइछन्ती। एबे रिसेंट मु आ गोटे कथा कहवाई चाहूँगी जो मैंने भी एमानकर वीडियो देखिए टिके स्पीड करी देखिए 2x स्पीड रे देखिए कारण पुराना वीडियो गुड़ाक सार टिके स्लो पढ़े 1.5 कि 2x रे स्पीड करी देखिए। ठीक अच्छे। आमर दी जन सार को मु रेकमेंड कली दी जन सार जनक सार आई थिंक बोधे अमन सार 57 वीडियो अच्छी है गोटे प्लेलिस्ट रे से प्लेलिस्ट कम्प्लीटली आमर इंग्लिश पार्ट ऑफ स्पीच रही। आउ रवि मौर्य सर आई थिंक 107 वीडियो बोधे अच्छी गोटे प्लेलिस्ट रे। तो ताकू भी फॉलो करेंगे। एते कम समय रे केमिति प्रिपरेशन करिए भाबुचंती 107 वीडियो। तो सांग मान देखो अपन जदि आरआई पई नजर रखी पाठ पढ़ुचंती सेमति पढ़ंतु नहीं। कोन पई म कहूची कारण आरआई अल्प दिन रहिला खाली तुम इंग्लिश टा पढ़िबो कि तास तो सब जिंस मिसई पढ़िबो। तो खाली आरआई पई जदि पढ़ुचंती ताले सेमति इंग्लिश पढ़ंतु नाही। जदि आमे पढ़िबा पूरा इंग्लिश चैप्टर को नहीं पढ़िबा जो एग्जाम भी आमे पाई इंग्लिश अच्छी जो एग्जाम रे इंग्लिश आसुची धर से टेंस रु पचारिला कि इडियम्स एंड फ्रेजेस रु पचारिला जेमिति हम से क्वेश्चन को सॉल्व कर परथुवा तो सही टाइप रे हम इंग्लिश टा पढ़िबा। ठीक अछि। ना कि हमें आरआई पई पढ़िबा कि सीजीएल पई पढ़िबा। सीजीएल रे तो प्रीलिम्स रे आसेनी इंग्लिश सीजीएल मेंस रे आसे एंड आरआई प्रीलिम्स रे अछि इंग्लिश। तो एई टाइप रे हम पढ़िले हमर फंडामेंटल टा जदि हम क्लियर हो जावा ताने हम जे कोनोसी एग्जाम को क्रैक करिया को असुविधा हो नै। आमे जदि कहबा आरआई के लक्ष्य करी पढ़िबा आरआई किछि दिन अछि पढ़दबा खाली ऊपर ऊपर पढ़ी पढ़िया पढ़िया किंतु फंडामेंटल किछि बुझिबानी ताने किछि भी फायदा नाही हमर बुझि होछि कि। तो जो अपकमिंग जहाँ भी एग्जाम अछि एग्जाम को नजर रखी पाठ पढ़ंतु नाही केमिति सही चैप्टर टा को हम कंप्लीट करिबा। धर हम टेंस पढुचंती टेंस प्रेजेंट टेंस हमरो पास्ट टेंस फ्यूचर टाइम केमि तीनटा को क्लियर हबो कोठी कौन लागिवो। ठीक अच्छे। नाउन पढ़ुचंती नाउन केमिति क्लियर हबो। आर्टिकल पढ़ुचंती आर्टिकल कोठी ए लागिवो कोठी आन लागिवो कोठी द लागिवो कोठी जीरो आर्टिकल लागिवो सेमति पढ़िबा। तो दी जन सार को नाम रेकमेंड कली जने होछ हमर अमन वैशिष्ट सर एंड रवि मौर्य सर। ए दी जन के भितर आपण आखि मुझी की बिलीव करि परिबे दी जन गुरु
ମୁଁ ବି ବୋଧେ କେଉଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଥିଲି ଅମନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସାର୍ଙ୍କ କଥା, ଆଣ୍ଡ ପିଲା ବି ପଢ଼ିକି କ୍ଲିୟର ହେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ମେସେଜ ବି କରିଥିଲେ ପର୍ସନାଲି। ତ ଆପଣ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ, ମୁଁ ନୋଟ୍ ବି ବନେଇଛି, ମୁଁ ନୋଟ୍ ଦେଖେଇଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଅମନ ସାର୍ଙ୍କର ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଡିପିଓ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ନୋଟ୍ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ, ଆଣ୍ଡ ରବି ମୌର୍ୟ ସାର୍ଙ୍କର ମୁଁ ଏବେ ନୋଟ୍ ବନଉଛି, ତ ତାର ନୋଟ୍ ମୋ ପାଖରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନାହିଁ। ଅମନ ସାର୍ଙ୍କ ନୋଟ୍ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଡିପିଓରେ ମୋତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ କରିଥିଲା ଇଂଲିଶରେ। ତ ତାଙ୍କ ନୋଟ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ମୁଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଥିଲି। ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ପୁରା ପିଓର ହ୍ୟାଣ୍ଡମେଡ୍ ନୋଟ୍, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଗୁଡ଼ାକ ମୋ ଅକ୍ଷର, ମୁଁ ହିଁ ୟାକୁ ବନେଇଛି। ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ପ୍ରୋନାଉନ୍ ମିସଲେନିୟସ୍ କିଛି ଅଛି, ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ଅଛି ଭର୍ବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଅକ୍ସିଲାରୀ ଭର୍ବ, ଦେନ୍ ଆସିଲା ହାପନିଂ ଭର୍ବ বা আর্গেটিভ ভর্ব যেটা, ଏଠି ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅମନ ସାର୍ଙ୍କର ମୁଁ ନୋଟ୍ ବନେଇଥିଲି, ଆଣ୍ଡ ଏଠି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରୋନାଉନ୍, ପ୍ରୋନାଉନ୍ରେ ଅଛି ପର୍ସନାଲ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍, କେମିତି ଆମର ପଜେସିଭ୍ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ୍ ଆଉ ପଜେସିଭ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଏଇଟା ଅଛି। ଏଠି ଅଛି ଆମର ରିଫ୍ଲେକ୍ସିଭ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍, ଏଠି ଅଛି ଆମର ଏମ୍ଫାଟିକ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ଏଇଟା, ଦେନ୍ ଆସିଲା ଆମର ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ରିଫ୍ଲେକ୍ସିଭ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ଫାଟିକ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍। एम्फाटिक प्रोनाउन ये किसी एग्जांपल अच्छी एंड तार द्वारा केमती एरर आसे यहाँ अच्छी। तापर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यहाँ प्रोनाउन चैप्टरटा चलती। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, तापर आसला हमर एडवर्ब, ये देखो एडजेक्टिव, तो एठी हमर अच्छे नाउन, एठी अच्छे हमर प्रीपोजिशन, कंजक्शन, आउ ये सांग मैंने ओडिया लिखिदे कारण जेहेतु आर्ट्स रु +2 मोर +3 दुटा कंप्लीट होती तो मत टे से समय इंग्लीश बुझा टे कष्टकर हुए जोटा मुझे न बुझीपे से ओडिया लिखिदिए। ठीक अच्छे भाई पाठ बुझार अच्छे ओडिया हो कि इंग्लीश हो। तो एगुड़ाक हूँ सब मो नोट थिला देखिपे सब मुझे ओडिया लिखी। एटा तो सांग ये मोर इंग्लीश नोट, एगुड़ा हूँ मोर प्रीवियस नोट गुड़ा मुझे भलसे बनईबी आउ थे बनैला देवी आपण मानू ए नोट गुड़ा कहीं मागे मत। ठीक अच्छे कारण मागिले मुझे मना करें एंड एगुड़ा देले मत भल लगे। तो मुझे जो नुआ नोट बनईबी से जहाँ जहाँ दरकार मत कहे मुझे व्हाट्सएप आप पठेदेवी। तो ये थी आमर पार्ट ऑफ स्पीच पार्टा आपण कोड प्रिपरेशन करिए मु कहली अमन सार करंतु आ निजे नोट बनातु। ठीक अच्छे सार मध्य कहिसंती नोटटा केते बेले बनेबे ताको वीडियो देखंतु आगे जाइए मो वीडियो बंद कर ताको वीडियो देखंतु एंड से बुझेइछंती बहुत पिला मानन केमिति नोट करिवो केमिति कोन करिवो आ निजे नोट बनेले आपनकर ही फायदा रहइबो। ठीक अच्छे ये रहला पार्ट ऑफ स्पीच हमर दी जनक सार को रेकमेंड कली जोट पढछंती पढंतु। बस एबे आमे देखिया वोकाब। सौम्य भाई मते कहिसंती वोकाब ताकर मन रहउनी कोन करिया कहंतु भाई वोकाब गोटे एमती जिनस घोषा ही पड़ो। ठीक अच्छे इडियम्स फ्रेजेस आम 600 इडियम्स फ्रेजेस अच्छी आमर मु पढ़ुली मु केडी पब्लिकेशन रु मु किसी जिनस आपको देखापी चाहिए कारण कौन सौम्य भाई जो कहते किसी मन रोने मुझे जिनस बही आपको देखापी चाहिए। लास्ट एसआई एग्जाम तो मुझे नथी आम 2023 जो एसआई एग्जाम बाहर शायद 2023 कि पूर्व वर्ष जो बाहर मुझे दे नी कितु मो पिला क्वेश्चन कलेक्शन करी एंड मुझे देखी केमी तार वोकाब आसी। ठीक अच्छे देखो आप जो भाई कहते मन रोने भाई केते लिखा पड़ो विश्वास करें इडियम्स फ्रेजेस मुझे लिखी लास्ट मु माने एत कागज लिखिली जे हेलानी मु बाध्य कि गोटे आमर स्लेट जो 200 टकर मिलूँ मार्केट से गोटे आनी लिखी ह्वाइट बोर्ड भी मोर अच्छे ताकू भी कांथर टांगी लिखुची सबुदिन मुझे आपको इडियम्स फ्रेजेस प्रतिदिन आम 10-10टा शिखा कौन पाई कही मुझे देखी केमी पढ़ी पूरा एग्जाम रे एसआई एग्जाम रे थुआई पूरा भाई थुआई
ମୁଁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରି ରଖିଛି ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଇଡ଼ିୟମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରେଜେସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଘୋଷିଛି ପୁରା, ଆଉ ନ ଘୋଷିଲେ ହେବନି। ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଘୋଷିବାର ମାନେ ହେଉଛି ଆର ମିନିଂଟାକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି। ତ ଏଇ ଅପସନ୍ଟା ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଏଇଠି, ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବନି, ବୁଝିଲେ କି? ମାନେ ଏଇଟା ହିଁ ମାନେ କ'ଣ, ଏଇଟା ହିଁ ପଡ଼ିବନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆମେ ନେବା, ଆପୁଲ୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ ଆଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପୁଲ୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ ଆଏଟା ଦେଇଛି ଭେରି ଲଭେବୁଲ୍ ଅର୍ ଡିୟରେଷ୍ଟ ୱାନ୍, ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ସିଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ସ୍ନେହ, ଯାହାକୁ ଅଧିକ ସ୍ନେହ କରାଯାଏ ତାକୁ କୁହାହେଲା ଆପୁଲ୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ ଆଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ଟା ଦେଇଛି ଭେରି ଲଭେବୁଲ୍, ୟାର ମାନେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାର ଅଛି। ଏଇଟା ହିଁ ପଡ଼ିବନି, ପର୍ଟିକୁଲାର ଏଇ ଜିନିଷଟା ପଡ଼ିବନି, କିନ୍ତୁ ୟାର ମାନେଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାର ଅଛି। ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଏସ୍ଆଇରେ କେମିତି ପଡ଼ିଥିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଶିଖିଛି, ସବୁ ତ ମନେ ନାହିଁ, ଭୁଲିଗଲିଣି, ୟାକୁ ରିଭିଜନ୍ ଦରକାର। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଇଛି ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍, ଏସ୍ଆଇ 2023ରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା। ବିଟ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବିଟିଂ ମର୍ସିଲେସଲି, ଏଇଟା ପଡ଼ିଥିଲା। ଆହୁରି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଛି, এইটা ବି ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଛି, ଡାଏ ଇନ୍ ହାର୍ନେସ୍, ଡାଏ ହ୍ୱାଇଲ୍ ଇନ୍ ସର୍ଭିସ୍। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଛି, ଦେଖାଉଛି। 4ଟା ଖଣ୍ଡେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିଥିଲା, ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି। ଏଟା ତ ବାହାରୁନି ପେଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ଲାଗିଯାଉଛି। ଲାଗିଯାଉ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏମିତି ଆମର 4ଟା ଖଣ୍ଡେ ପାଖାପାଖି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥିଲା ଏଇ ବହିରୁ। କେଉଁ ବହିରୁ? ଆମର ଇଂଲିଶ କେଟି ପବ୍ଲିକେସନରୁ ଆସିଥିଲା, ନିତୁ ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କର ଏଇ ବହିଟି। ଠିକ୍ ଅଛି ସୌମ୍ୟ ଭାଇ, ଦେର୍ ଇଜ୍ नो ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ୱେ ଟୁ ଲର୍ନ ଭୋକାବ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ୱେ ନାହିଁ, ଓନ୍ଲି ଘୋଷିବା। ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଥିଲି, ଯେବେଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଯଦି ଆପଣ ସେବେଠୁ ଘୋଷିଥିବେ ତାହେଲେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଡ଼ିୟମ୍ସ ଫ୍ରେଜେସ୍ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଥିବ, ଫ୍ରେଜାଲ୍ ଭର୍ବ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଥିବ। ଆଉ ଯଦି ସେଦିନ ଆପଣ ଘୋଷିନଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାକି ଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଭୋକାବ୍ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ଆପଣ କେତେ ଜିନିଷଟା ମନେ ରଖିପାରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍ଟା ବୁଝି ହେଇଯିବ, ସେ ସାର୍ଙ୍କଠୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ଭୋକାବ୍ଟା ଏଇଠୁ ପଢ଼ିବେ। ରାନୀ ମ୍ୟାମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ନିତୁ ମ୍ୟାମ୍ ଅଛନ୍ତି, 2 ଜଣ ମ୍ୟାମ୍ ଅଛନ୍ତି। ରାନୀ ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କର ବହି ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ନିତୁ ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କର ବହି ଦରକାର, କାହାର ଯଦି PDF କାର୍ଡ଼ ଦରକାର ମୋତେ କହିବେ। ଏଇ ଚାପ୍ଟରଟା ବହି କା ପାଖରେ ନାହିଁ ଯଦି କହିବେ, ମୁଁ ଏଟା ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଦେଇଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି, PDF କରି ଦେଇଦେବି, ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି। ମୋତେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟ ଅଭାବରୁ ମୁଁ ଷ୍ଟଡି ବ୍ଲଗ୍ କରିପାରୁନି, ଷ୍ଟଡି ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିପାରୁନି। ଏକେମେର ଭାଇ, ଆଇ ଏମ୍ ରିଏଲି ସରି ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆପଣମାନେ ମେସେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରୁନି। ଏବେ ବି ମାନେ ରାତି କେତେ ହେଲାଣି, ଟାଇମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, 10:45 ହେଲାଣି। ମୁଁ କହିଲି ନା, ଆଜି ଯେମିତି ହେଲେ ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର ଅଛି, କାରଣ ଆପଣମାନେ ଖରାପ ଭାବିବେ ନହେଲେ, ଗାଲୁଆ ପିଲାଟା କହିଦେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନଉନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ ମାର୍କ କରିଥିବେ, ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ 2024ରେ CGL କ୍ଲିୟର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଟପର ଅଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଏବେ ସକ୍ସେସ୍ ବାଟ ପୁରା ବତାଉଛନ୍ତି। ତ ମୋତେ ବି ଗୋଟେ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆସୁଛି କି ଆମେ ତ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇନୁ, ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ଲିୟର କରୁନୁ, ମୁଁ କ'ଣ ଟିପ୍ସ ଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ମୁଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବନେଇଥିଲି, ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଚାଲିଥିଲା ମୋର, ଷ୍ଟଡି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କି ପ୍ରପର୍ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ମୋତେ ବି ଗୋଟେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଲାଗୁଛି ଏଠି, କାରଣ ସେମାନେ ଅଲରେଡ଼ି କ୍ଲିୟର କରିଗଲେଣି। ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ସେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି CGL। ଏବେ ଯିଏ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆସି ଟିପ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ଟିପ୍ସ ଆପଣମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କହୁନି, କାରଣ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲିୟର କରିନି। ମୁଁ ଯେବେ କ୍ଲିୟର କରିବି ସେତେବେଳେ ମୋ ଟିପ୍ସ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁନଥିଲି, ଏତେ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ମୋତେ ବି ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଣ୍ଡ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଉ ଭଗବାନଙ୍କର କେବେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁଛି, ଆଣ୍ଡ କେବେ ଆମେ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କେଉଁଠି ଇଂଲିଶ ପଢ଼ିବେ, କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣମାନେ ପାଇଯାଇଥିବେ। ଭୋକାବ୍କୁ ଘୋଷି ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁରା ବହିଟାକୁ ପୁରା ମୁଖସ୍ଥ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିବ ତାକୁ କରିକି ଆସିବେ, ଛାଡ଼ିବେନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କିଛି ବି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ସେମାନେ ବି କିଛି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ପାଇପାରିବେ। ରହିଲି, ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।